अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि الحمد वबरकातुहू। अपने لله प्यारों के رب लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा गिफ्ट कुरान करीम العالمين जहेज़ الرحمن एडिशन। हमारा एड्रेस है मकतबा हसनैन मोहल्ला जंगी الرحيم की सफ़ानी बाज़ार مالك पेशावर يوم 03155252 الدين 835। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط इसमें الذين काउंटर, أنعمت तस्बीह عليهم और غير निशानी बिस्मिल्लाह المغضوب और عليهم कुरान ولا पाक। इसमें जानमाज़ भी आपको मिलेगा अंदर। الضالين آمين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب